እርግዝና ወሬ በቃ ኤቭሪባዲ ነው ሴት ማለት ነው ሁሉም አውቆታል the rumor of her pregnancy is out in the open ደግሞ እነዚህን ክሊፖች አይታችሁ ነው we don't get our issues out in the open ኢዲኤም ማለት ማታውቀው ከሆነ ፈሊጣዊ አነጋገር ማለት ነው she's giving me a cold shoulder እሷ ኢግኖር እያደረገችኝ ነው she gave me a cold shoulder ምን አርጋኝ ነበር ኢግኖር አርጋኝ ነበር so verb 1 ፎርሙ የቨርብ 2 እና የቨርብ 3 ፎርሙ እንዳለ ይቦት አይቀየርም it's put so እንደዛ ነው መጠቀም ሰላም እንደናችሁ የኔ ውድ ተማሪዎች This is English with Sophie and my name is Sofanis. ይሄንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩት ከሆነ I'm an English teacher and if you guys are interested in improving your English or if you guys are interested in English related contents, this is the right channel for you. Subscribe አድርጉና የቤተሰባችን አባል ይሁኑ እና እንደዚህ ቪዲዮዎች ስለቅ ኖቲፋይ ተደረጋላችሁ ማለት ነው። በዚህኛው ቪዲዮ ማሳያችሁ 3 idioms ወይም 3 expressions ከሙቪ ክሊፕ ጋር ነው የመጣውላችሁ ሶ እነዛን ኢዲየሞች ወይ ኤክስፕሬሽኖች በደንብ አድርጌ ካብራራሁላችሁ በኋላ እንዴት ነው መጠቀም የምትችሉትን ሶሪ ስታተር አደርጋለሁ ሳውራ እንዴት ነው መጠቀም የምትችሉት የሚለውንም ካብራራሁላችሁ በኋላ you will see this movie clip in that way that's going to be easier for you to understand the idioms ወይም ደግሞ the expressions ማለት ነው so without further ado እንጀምር So የመጀመሪያ መጣውላችሁ ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ ኢዲየም it's called cold shoulder ይባላል so cold shoulder ሲባል እኛ የምንጠብቀው ትከሻ አለ cold ቀዝቃዛ ነው so cold shoulder ማለት ቀዝቃዛ ትከሻ there is no way ደግሞ እንደዛ ብለን ዲፋይን የምናደርግበት because there is no such thing as ቀዝቃዛ ትከሻ as long as I know ማለት ነው እና ኢዲየም ማለት ማታውቀው ከሆነ ፈሊጣዊ አነጋገር ማለት ነው ይሄ ማለት ድብቅ የሆነ ትርጉም አለው like word for word አንተረጉመው ማለት ነው so that's what an idiom is So አሁን cold shoulder የሚለውን ስነግራችሁ ኢግኖር መደረግ ማለት ነው let's assume if I say she's giving me a cold shoulder እሷ ኢግኖር እያደረገችኝ ነው she gave me a cold shoulder ምን አርጋኝ ነበር ኢግኖር አርጋኝ ነበር I'm afraid she'll give me a cold shoulder እሷ ኢግኖር ታረጋኛለች kind of thing ማለት ነው ስለዚህ ከcold shoulder ጋር አብሮ የሚሄደው verb it is called give ደግሞ verb ነው ing አድርጌ giving ማድረግ እችላለሁ past ሲሆን give ይሆናል for the future ደግሞ will give ማድረግ እችላለሁ ስለዚህ ሪቫይስ ታደርግላችሁ cold shoulder ማለት ኢግኖር መደረግ ኢግኖር ማድረግ ሚሎ ጋር ይያያዛል so if I say she gave me cold shoulder ኢግኖር አደረገችኝ ነው she's giving me cold shoulder ኢግኖር እያደረገችኝ ነው ሚል ትርጉም አለው ማለት ነው ስለዚህ እስኪ እናንተ ደግሞ እነዚህን ክሊፖች ያቸው When the guys show up no one accepts Jeff's invitation seems like some of the guys in the yard to give me the cold shoulder but seems like some of the guys in the yard to give me the cold shoulder you'll get through it I did. I don't believe you're giving me the cold shoulder. Is that what you wanted? Weren't you the one who said, stay the hell away? Him. Sounds like so much fun. Oh, you should go with her, Gloria. Oh, we should definitely do that sometime. I would love it. Bye. You see how she gives me the cold shoulders? I don't even know why I try. Oh, well, that's just Claire, you know. ሁለተኛው roof over head ነው so በኦቨር እና በሄድ መካከል ፕሮናውን መግባት ይችላል ለምሳሌ roof over your head roof over my head roof over her head ይገል መጠቀም እንችላለን so in case you don't know what pronouns are pronoun ምንድናቸው ተውላጠ ስሞች ናቸው we use them in place of noun so ዲቴል ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ የሰራውላችሁ ቪዲዮ ያለ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው so when we say roof over your head or roof over someone's head ምን ማለት ነው መኖሪያ ቦታ ማለት ነው head ጭንቅላት ነው roof ደግሞ ጣራ ነው አይደለ ሶ ለጭንቅላት ጣራ ደግሞ መኖሪያ ነው ማለት ነው እሺ ሶ እንደነገርኳችሁ roof over your head ላይ መግባት ያለበት verb ምንድነው put ነው ቅድም አሁን cold shoulder ላይ ያስገባነው verb ምን ነበር give ነበር አይደለ እዚህ ጋር ደግሞ ማስገባት እንችላለን put ነው ሶ verb 1 ፎርሙ የቨርብ 2 እና የቨርብ 3 ፎርሙ እንዳለ ይቦት አይቀየርም it's put ሶ እንደዛ ነው መጠቀም የምትችሉት ማለት ነው she put roof over my head ሶ ይሄ ካልኩ ምንድነው she gave me place to live ማለት ነው She gave me place to live. So ምን አልኩኝ ማለት ነው? She put roof over my head እላለሁ ማለት ነው። እስኪ እናንተ ደግሞ እነዚህን ክሊፖች ያቸው። I buy you a t-shirt with some glitter letters and all you do is complain. I pay for your school. I feed you, clothe you, put a roof over your head and all I hear is nagging. Man, I wish I could, but I've made plans to walk around. You know, Rachel, when you ran out of your wedding, I was there for you. I put a roof over your head, and if that means nothing to you, $20 an hour. Done.
እሺ the third idiom ደግሞ out in the open ነው so when we say out in the open ደግሞ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው ማለት ነው በቃ it's there everybody knows about it ማለት ነው ስለዚህ out in the open ስንጠቀም ሚስጥር ላልሆነ ነገር ማለት ነው ለምሳሌ if I say the rumor of her pregnancy is out in the open የሷ የእርግዝና ወሬ በቃ everybody knows it ማለት ነው ሁሉም አውቆታል the rumor of her pregnancy is out in the open so when we say out in the open ሁሉም ሰው የሚያውቀው ሚስጥር ያልሆነ ነገር ሲሆን ማለት ነው out in the open እሺ his feelings for her are out in the open ካልኩኝ his feelings for her are out in the open yes እሱ ለሷ ያለው ስሜት በቃ everyone ያውቃል it's like secret አይደለም anymore like everybody knows about his feelings for her የሚለውን ነገር ያሳያል ማለት ነው so እናንተ ደግሞ እነዚህን ክሊፖች አይታችሁ ነው We can't discuss this after the A-team. Turk, a lot of married couples hit roadblocks their first year, but nothing's going to get resolved if we don't get our issues out in the open. Okay. Let's do this. Okay, what it's probably... Hey, there he is. Now, the promise was out there in the open. Failure would be embarrassing. The system had to start delivering. አራተኛ ደግሞ costs an arm and a leg ይሄ ማለት ደግሞ አስቡት እግርና እጅን ኮስት አስደርጓል ይሄ ማለት በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ማለት ነው so we use this idiom specifically for something which is very expensive በጣም ውድ ለሆነ ነገር let's assume መኪና ልገዛ ሄድኩኝና የበሩት ዋጋ በጣም ውድ ነው ስለዚህ ምንድነው this car costs an arm and a leg ይሄ መኪና በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው አስቡት you've paid everything and then if you're paying I cannot say actually you're paying like እግራችሁንና እጃችሁን like cost ካስደረጋችሁ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ማለት ነው እሺ this house costs an arm and a leg ይሄ ቤት በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ማለት ነው so if something is costing an arm and a leg ያ ነገር it's በጣም ኤክስፔንሲቭ ማለት ነው so ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ I mean እነዚህን ክሊፖች ደግሞ ያቸው Hey Jason, a phone isn't supposed to literally cost you an arm and a leg. Okay? I mean, his comment was cold. Even Siri was like, are you not a human being? But the real problem is, he's talking to the American people like he's talking to his own kid. He's been telling you stories, Arch. Now that must have been expensive. As it happens, it did cost a very wealthy Russian an arm and a leg. So guys, this is what I brought for you today. If you guys want to learn online classes or if you want to learn face-to-face classes, ታች ባለው ስልክ ቁጥር ደውሉልኝ and እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ make sure to subscribe because like እንደዚህ አይነት ለስፒኪንግ or ለስፖከን የሚሆኑ ቪዲዮዎችን ስለምለቅ ማለት ነው so that's it ወዳችኋለሁ bye